नमस्कार दर्शक बंधु, जय माँ मंगला। जगत जननी माँ मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, आमे वास्तु विषय अनेक आलोचना करिथाउ, किंतु वर्तमान प्रश्न आसे अनेक व्यक्तिंकर अनेक प्रकार प्रश्न आसे। ता मध्यरु होउची पश्चिम द्वार रहिले कौन क्षति हबो बा पश्चिम द्वार रहिबा द्वारा परिवार रे किछि क्षति होउची बोली अनुभव करूचंती। किंतु वास्तुशास्त्र हिसाब रे जदि आमे विचार को नबा ताहले वास्तुशास्त्र रे अछि सहज सरल समस्ते बुझिला भली कथा। पूर्वे रांधिब पश्चिमे बांधिब, दक्षिणे शोइब उत्तरे थोइब, उत्तर पूर्व नड़ा पश्चिमे नरक जला, कहे पराशर प्रेत देवे किड़ी पीड़ा। तेणु पश्चिम पटे जदि गोटे छोट जलका बा कणाटाए रुहे, पश्चिम पवन जदि घर भीतर को पशे ताहले जानिबे निश्चय घरे किछि ना किछि असुविधा देखादब। महिला माने निश्चय उशृंखल हेबे एवं शरीर पीड़ा मानसिक अशांति मध्य भोग करने को पड़िबो। आर्थिक अनाटन मध्य देखादब। तेबे दक्षिण दरजा रजा, उत्तरे रहिबे प्रजा, पूर्वे पाइब मजा, पश्चिमे भोगिब सजा। पश्चिम दरजा जदि रुहे बा पश्चिम वायु जदि घर भीतर को प्रवेश करे ताहले जेल जंत्रणा भोग कला भली स्थायी रोग रे पीड़ित हो जाती। पूर्वर कौन होउथिला ना सबु दिग को दरजा रहुथिला। कारण होउची कोन गोटे द्वार रहुथिला, चारिपट खंजा बुलिकिरी घर तैयारी होउथिला, मझी द्वार गोटे रहुथिला। तेणु पश्चिम पट पवन घर भीतर को गले द्वार बाटे से ऊपर को उठी जाउथिला बा तार किछि प्रभाव पडु नथिला। तेणु पश्चिम चुलिया उच्चा हबो, दक्षिण चाखेंडे कमिब, पूर्व को हाथे उणा कर, उत्तर देढ़ हाथे धर। ये जो सूत्र रे जदि गृह निर्माण होई थाए ताहले कौनसी विपद पाख मानता नहीं। एवं जेते बेले ये सब त्रुटि थाइकरी मध्य अनेक सुख शांति रे अछंती, किंतु तार कथा होउची ये मानकर जन्म समय भल समय जन्म होइचंती बा वर्तमान भल ग्रहंकर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भोग होउची, जहा फल रे घर टिके असुविधा थिबारु सेते स्वच्छलता नहेले मध्य शारीरिक पीड़ा टिके टिके देखादब निश्चय। तेणु ग्रह भल अच्छी घर खराब अच्छी ताले मध्यवर्ती समय रे भोग हैला भली मध्यम धरणर रोग पीड़ा भोग करिवे। जदि ग्रह भल अच्छी एवं घर भल अच्छी ताले शीघ्र उत्थान हबो एवं अनेक उन्नति मध्य करि पारिबे। समस्त क्षेत्र रे जय जयकार हबो। जदि घर खराब अच्छी एवं ग्रह खराब पड़ीगला बा दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा खराब पड़ीगला ताहले जानिबे अत्यंत असुस्थता अनुभव करिवे। मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा एवं आर्थिक अनाटन दारिद्रता ऊपर को टाणी नब। सेथि पई घर को प्रथमे सजाड़िबा दरकार एवं पश्चिम द्वार सहर रे हेई पारिबो बा गाँ गहली रे जो पश्चिम द्वार थिला, पूर्व पश्चिम रे गोटे दांडी थिला, पूर्व रे गोटे दांडी थिला, जहा फल रे पश्चिम पवन डायरेक्ट ये पश्चिम द्वार थिबा घर को माड़ हो नथिला। जेहेतु ताकर पूर्व पटे गोटे दांडी थिला बा उच्चा घर थिला, ताकू से पश्चिम पटे जो घर गुड़िक थिला से घर गुड़िक पूर्व को द्वार देइकिरी से माने यातायात करुथिले एवं पश्चिम पटरे उच्चा घर थिबारु ये पश्चिम द्वार रे कौनसी क्षति हो नथिला। वर्तमान जो घर करूचंती सहर मानकरे जदि पश्चिम को द्वार रखिचंती, पश्चिम पटे जदि उच्च कोठा अछि ताले एतेटा क्षति करिवनी। पश्चिम पट द्वार रे जदि पश्चिम द्वार वायु घर भीतर को आसे बा झरका रखि थांती वायु घर भीतर को आसे ताहले समस्त प्रकार क्षय क्षतिर मध्य सम्मुखीन हवा को पड़े। किछि दिन पर्यंत जदि पश्चिम द्वार रे निहाती द्वार करने को पड़े ताहले वायु कोण रु नैऋत्य कोण पर्यंत फिता पकई माप करी
ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ବାହୁରେ 9 ଭାଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯଦି ବାୟୁ କୋଣରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହବ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବାୟୁ କୋଣରେ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ରଖିଥାନ୍ତି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧନାର୍ଜନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିବେ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବଂଶଧର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭାବ ଅନାଟନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠାଘର ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରାଯାଉଛି, ଏହି ସବୁ କୋଠା ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ପବନ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦରଜା କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଟେ ଯଦି ଦରଜା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ ପୂର୍ବ ପଟ ଦରଜା ଖୋଲି ପଛରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଦରଜା ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଅସ୍ତ କିରଣ ବେଳକୁ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ 9ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ଗଛର ଛାଇ ପଡୁନଥାଏ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଡ଼ିଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ, ନତୁବା ଯଦି ସିଡ଼ି ବିକଳ୍ପ ଦିଗରେ ଆଉ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ତାର ବିକଳ୍ପରେ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ବା ନୈଋତ କୋଣରେ ଆପଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଚ୍ଚା ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଘର ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚାରେ ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ନୈଋତ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏସବୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ସାରିଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଅନାଟନ ଦେଖାଦେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଦ୍ୱାର ଥାଇକିରି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯୋଗୁଁ ଏଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରର ଉପରେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଗଣେଶ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଏ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି, ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଲଟିଏ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପତ୍ରରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବା କାଠ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ଦେଇ ବାହାରେ ଆଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ଘର ଆଗରେ ବା ରୋଷେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଦୀପରେ ତେଲ ଦେଇକିରି କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୀପଟିକି ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ এই যে গণেশ ফটো রখিছন্তি দ্বার মুহরে সে ফটোরে ধূপকাঠি লগাইকি সন্ধ্যাবেলে বুলান্তু এবং আবশ্যক সন্ধ্যা দীপটিয়ে মধ্য দিয়ন্তু, তাহলে দেখিবে ইয়ে বাস্তুদোষ আস্তে আস্তে খণ্ডন হয়ে যাব এবং গৃহরে সুখ শান্তি